Good day, sir. I hope you're having a wonderful day. Before I begin, let me introduce myself. I am Trixel Maitindoy from 3A, and today I'm excited to present to you my library system. So, let's get started first. To access the system, you need to log in using your credentials. So, by the way, I'm using admin account. So, log in. So once you successfully log in, you will be directed to the main dashboard. So then here you will find several key options like master files, transactions, reports, and exit. Let's take a closer at the master files. When you click on in this section, you will see different categories including users, books, and borrowers. So this section helps manage essential library records efficiently using smooth operations. First, user. So at the meantime, open niya itong user si admin, then sa user si Trixel, which is ako, then X, then books. So muna itong mga books pa karon. So if ganan ka nga mag-add of books, so click the button add, then title. If unsa man ganan yung title, like kon Slam Dunk, then ang author niya kay si Angeli Malima. Then save. So successfully save. Then nakita na nato nga na-add na si Slam Dunk. Then if you want to edit the books, so just click the edit button, then ano siya butang like Slam Dunk season 3 like that. So atong pisliton kay update kay na-save naman siya na to ganina, so naram tayo edit, so need na lang na to siya i-update. So successfully updated. So dara Slam Dunk season 3. So if ganan ka nga kanang ang libro kay atong i-delete kay like delete na siya nindot, so ato siya i-delete. So, are you sure you want to delete this record? Yes. So, successfully deleted. So, wala na ato ang Slam Dunk. Next kay so muna ta sa master files, there ta sa transactions. So, in these sections, you will find the 3 key options: borrow books, return books, view borrowing history. So, first kay borrow books. So, muna ito makita sa borrow books. So, book details. Kung unsa itong books nga, I mean, if unsa nga books ang ganahan ni user nga iyang i-borrow. So, ato ikon si Fairy Tail. So, kung kano siya ni Huwam, karon lang. 22. Ang borrow details kung unsa ngan sa ni borrow. So si Irish, pislito niyang name, I mean like atong sa pisliton. Then if kano siya nga iuli like 27, kamanday lang siya nato siya iuli. So click the borrow book, borrow successfully. So it means nga na successful ang borrow si Irish sa Fairy Tail. So, and dito sa next kay return books. So, wala mga return books. So, makita na niya kay borrow ID, borrower ID o book ID. Di lang siya nato siya kanang butkan og names kay example na yung mga parehas nga ngan. So, maglisod tag identify. So, mas nindot yun siya nga borrow ID lang ang atong gamiton kay mo na yung primary key. So, na-return, karon. So, ato na siya i-return book. Kaya para
book return successfully moved to borrowing history. So, mabutan na siya sa borrowing history. So, muna itong purpose. Like, nawa na siya. Nawa na. So, next, tanaw na to sa borrowing history. Diba? Naa na siya. So, next kay sa reports. So, generate reports. Then, mga ang mga reports sa mga ni-borrowed, sa mga na-return nga student. Like, kini. Since all mo niya ito ang gikon, all makita na ito ang return, ang mga na-return, ang mga na-borrowed. So, kung ato niya siya i-filter sa borrowed only, so, mura na itong mga na-borrowed nga books as of now. If ato niya siyang ibutang return filter, so mura na siya nga return. So, then, exit. So, I think that's all. Thank you.